Prvi zakon je serijal fantastike koju je napisao britanski pisac Joe Abercrombie. Prvi zakon je trilogija koja predstavlja prvu eru priče, nakon koje slijede 3 samostalna romana i nekoliko novela smještenih u isti svijet. Nakon 3 samostalna romana, Abercrombie je objavio i drugu trilogiju poznatu pod nazivom Doba ludosti, koja predstavlja drugu eru priče koja se odvija u svijetu prvog zakona. Ovaj serijal pruža veliku promjenu čitaocima koji su već umorni od visoke fantastike i svjetova u kojima magični artefakt rješava sve probleme. Mračna scenografija i izrazito cinični likovi podsjećaju na Martinov svijet s tom razlikom što Abercrombie ne uvodi previše likova, već se koncentriše na nekolicinu njih i razvija ih tačno onoliko koliko je potrebno da čitaoc ne izgubi pažnju. Serijal Prvi zakon je smješten u epski svijet fantastike u ratu koji podsjeća na Europu iz srednjeg vijeka i svijet šireg Mediterana. Davno svijet je bio naseljen i demonima i ljudima. Zatim, stotinama ili hiljadama godina prije, u starom vremenu, legendarni poludemon, polučovjek sa velikim magičnim moćima po imenu Euz protjerao je demone iz svijeta. Magija i dalje postoji, ali se oslanja na veze sa drugom stranom gdje žive demoni. Međutim, Euz je iza sebe ostavio prvi zakon koji glasi: zabranjeno je direktno dodirivati drugu stranu. Mapa svijeta izgleda otprilike ovako i iz nje se može vidjeti da je svijet podijeljen na 3 kontinenta i brojna velika ostrva. Sjever je zemlja smrznutih rijeka, visokih planina i divljih stvorenja zvanih šanka. Sjevernjaci su izdržljivi ratnici koji žive u zemlji rata, napada i grube vrste časti i kroz priču se uglavnom smatraju varvarima. Zapadni kontinent je zemlja prerija i ravnica koja podsjeća na američki zapad. Ovaj kontinent je lokacija daleke zemlje gdje su glasine o bogatstvu i zlatu privukle naseljenike iz starog carstva nekadašnje velike nacije koja je upala u građanski rat. Južni kontinent, Kanta, je ogromna zemlja pustinja i sušnih ravnica sa civilizacijom grupisanom oko velikih rijeka. Kanta je dom ogromnog Gurkuškog carstva, najveće i najnaseljenije nacije u krugu svijeta. Između ovih kontinenata nalazi se nekoliko ostrva, od kojih su najznačajniji Midderland, Stirija, Suljuk i Tond. Midderland je domovina Unije, velikog carstva koje uključuje posjede na sva 3 kontinentalna kopna. Angland na sjeveru, Dagoska u Kanti i Starikland na zapadnom kontinentu. Adua, glavni grad Unije, nalazi se u Midderlandu. Štajerska je skup zavađenih gradova država od kojih su najmoćniji Talini. Trilogija Prvi zakon se sastoji od sljedećih knjiga: Oštrica, Vješala i Posljednji argument kraljeva. Radnja se u najvećem dijelu odvija u Uniji, zatim na sjeveru, na jugu u gradu Dagoski i na zapadu u Starom carstvu. Serijal predstavlja nešto novo, spektakularno i neočekivano u odnosu na druge serijale epske fantastike. Donosi izuzetno mračnu priču u kojoj nema puno moralnih likova. Ono što je najupečatljivije jeste što su glavni likovi mahom otpadnici. Ljudi sa dna svih mogućih ljestvica koji definitivno nemaju sjajnu startnu poziciju i igri koja se raspliće kako roman odmiče. Joe Abercrombie najveću pažnju posvećuje karakterizaciji likova. Dakle, serijal počinje sa knjigom Oštrica, koja bi se mogla opisati kao okupljanje družine koja bi u nastavku priče trebala krenuti na epsko putovanje. Čovjek koji okuplja tu družinu je mag Bajaz, koji se prilično razlikuje od svakog čarobnjaka sa kojim ste se do sada sretali u epskoj fantastici. On zapravo nije svjedokosi starac, već ćelavo nabusito gunđalo koji je opasno zajedljiv i osvetoljubiv manipulator. Likovi koje upoznajemo u ovoj trilogiji i iz čije perspektive pratimo priču u najvećem dijelu su Logen Devetoprsti, Jezal Dan Luther i Inkvizitor Glokta. Pored njih troje, tu su i likovi kao što je Major West, njegova sestra Ardi i Pero Malđin. Logen Devetoprsti je zloglasni varvarin, sjevernjak koji je čitav život proveo u raznim ratovima, tučama i dvobojima.
Civilizovan svijet bi za njega koristio riječ divljak, ali on je primoran da se prilagođava raznim situacijama kako bi preživio i zapravo ga nije briga šta drugi misle o njemu. Ali izgleda da mu u posljednje vrijeme ponestaje sreće i svi su izgledi da će posle još jedne bitke biti mrtav, zloglasni varvarin koji iza sebe neće ostaviti ništa sem loših pjesama i mrtvih prijatelja. Ali ostaje da se vidi šta o tome misli njegov alter ego. Jezal Dan Luther je oličenje sebičluka i plemenitog je roda. On je zaokupljen bezazlenim brigama kao što su sticanje slave na mačevalačkom takmičenju, dok rat kuca na vrata saveza, a na bojištima ledenog sjevera bitke se vode po mnogo surovijim pravilima. On nije heroj, već je nezreo i uobražen. Također je zaljubljen u djevojku niskog roda. Glokta je nekada bio najbolji mačevalac, ali sada je samo pogalj koji je postao inkvizitor u savezu. On je možda jedini iskren čovjek u zemlji, ali najviše od svega on bi želio da vidi Jezala kako se vraća kući u kovčegu. Ali ne brinite se, on mrzi svakoga. On je neko ko se bavi iskorjenjivanjem izdajstava u kraljevstvu, te zbog toga nema puno vremena za prijateljstva. Ono što trenutno istražuje, odvest će ga pravo u truhlo srce najviše vlasti. Njegov crni humor će vam definitivno izmamiti osmijeh na lice. Kroz ovaj serijal ćete prisustvovati neprijatnim scenama ratovanja. Mislim da je pisac na savršeno brutalan način predstavio besmislenost rata. Sav nemoral kojem ćete svjedočiti kroz ovu trilogiju dolazi upravo zbog rata. U skladu sa tim vidjet ćete razne teorije zavjere, tajne vladare u sjeni, politiku i igre moći, slobodu koja je zapravo dobro smišljeni oblik tiranije, gdje jedan čovjek ili jedna obitelj ili jedna institucija u pozadini vladaju svijetom. Također, historija se ponavlja, a crni humor je konstantno prisutan kroz ovaj serijal. Nakon trilogije Prvi zakon, radnja priče se nastavlja u 3 samostalna romana. Samo što sada ne pratimo glavne likove iz trilogije, već pratimo neke od sporednih likova koje ćemo malo bolje upoznati. I dalje su to likovi kojima moral nije jača strana. Prva od tih knjiga je Osveta, koja je sa radnjom smještena u Siriji. Kao što se iz naziva knjige može zaključiti, tema će biti osveta. S tim u vezi izdvojio bi pitanje koje će postaviti jedan od likova iz knjige. Osveta. Svega mi, ima li na cijelome svijetu besmislenijeg, destruktivnijeg, manje zadovoljavajućeg motiva? Kada završite sa ovom knjigom, dobit ćete odgovor na ovo pitanje. Navedeni epiteti mu definitivno odgovaraju. Proljeće je u Siriji, a to znači 2 stvari. Rat i osveta. Krv se lije već 19 godina. Nemilosrdni veliki vojvoda Orso vodi ogorčenu borbu protiv svadljive lige Osmoro i zajedno su opustošili čitavu zemlju. Dok vojske marširaju, glave se kotrljaju, a gradovi gore, iza kulisa bankari, sveštenici i drevnije, mračnije sile igraju smrtonosnu igru da bi izabrale novog kralja. Rat, međutim, možda nije pakao za Monzu, Murkato, zmiju iz Talinsa, najzloglasniju i najslavniju zapovjednicu najamnika u službi vojvode Orsa. Rat je odlična prilika za bogaćenje. Zbog svojih pobjeda Monza je postala omiljena. Malčica je previše omiljena za ukus svog poslodavca. Pošto su je izdali i pokušali da je ubiju, Monzi su za godine vjerne službe jedina nagrada, skršeno tijelo i goruća želja za osvetom. Bez obzira na sve, šta košta da košta, 7 moraju da umru. Među njenim saveznicima su prevrtljivi pijanac Koska, podmukli trovač Morvir, masovni ubica opsjednut brojanjem Kompa i sjevernjak Trepet, koji samo želi da bude bolji čovjek. U njene neprijatelje ubraja se nešto više od pola zemlje, kao i najopasniji čovjek na svijetu, unajmljen da je nađe i dokrajči posao koji je započeo vojvoda Orso. Druga samostalna knjiga je Heroj i ona nas ponovo vodi na sjever gdje ljudi pričaju da je crni Dau pobio više ljudi nego zima i da se na prijestol sjevera popeo uz brdo od lobanja. Kralj saveza, poznat kao ljubomoran susjed, neće ga mirno posmatrati kako se penje još više. Naređenja su izdata
i vojske sporo gaze kroz sjevernjačko blato. Hiljade ljudi se kreće iz mnogih pravaca ka zaboravljenom krugu od kamenova na bezvrijednom brdu u beznačajnoj dolini, a svi za sobom nose mnogo oštrog oružja. Jedan od njih je Bremer Dan Gorst, osramoćeni majstor mačevalac. Gorst se zakleo da će na bojnom polju sprati ljagu sa svog imena. Opsjednut je iskupljenjem i ozbiljno navučen na nasilje, tako da uopšte ne haje koliko će se krvi pritom proliti, pa makar bila i njegova. Kraljevića Kaldera čast ne zanima, a još ga manje zanima da zbog nje pogine. On želi samo moć i izgovorit će svaku laž, potrijebit će svaki trik i izdaće svakog prijatelja samo da je se domogne i samo da ne mora sam za nju da se bori. Karden Grlo, posljednji častan čovjek na sjeveru, poslije života provedenog u vojevanju, nema ništa sem nateklog koljena i tankih živaca. Jedva da ga je uopšte briga ko će pobijediti. On samo želi da se ponese časno. Hoće li međutim uopšte moći da odredi šta je časno, a šta nije u svijetu koji gori svuda oko njega? Tokom 3 krvava dana bitke odlučit će se sudbina čitavog sjevera. Međutim, pošto na obje strane vladaju spletke, glupost i ljubomora, vjerovatno neće prevagnuti ni hrabriji, a ni jači. Treća samostalna knjiga je Krvava zemlja, koja nas ponovo odvodi na zapad u staro carstvo. Sada nas pisac upoznaje sa Shai Saut, koja se nadala da će moći da zaboravi na svoju krvavu prošlost i da će živjeti mirnim životom. Ali neko se usudio da joj dira porodicu i sada će brzo morati da se prisjeti svih loših navika da bi spasila brata i sestru. Prije svega, ona nije žena koja će ustuknuti pred onim što se mora. U potiru kreće u društvu 2 vola i 1 kukavice, svog očuha, čovjeka zvanog Jagnje. Ispostavit će se međutim da i Jagnje krije svoju prošlost i to još krvaviju. Zapravo Jagnje je sjevernjak i ime mu nikako ne stoji. Njegova prošlost bi vas mogla iznenaditi, posebno ako ste fan ovog serijala. A tamo, u bezakonju i divljini daleke zemlje, prošlost nikada ne ostaje dugo sakrivena. Putovanje će ih odvesti preko surovih i beskrajnih ravnica do rudarskog grada, gdje vlada zlatna groznica. Kroz krvne osvete, dvoboje i masakre, visoko u neistražene planine, u susret utvarama. Još i gore, natjerat će ih na savez sa Nikomom Koskom, zloglasnim najamničkim vođom i njegovim prevrtljivim pravnikom Templom, ljudima kojima niko ne bi smio da vjeruje. Za razliku od klasične fantastike, gdje imamo nekog heroja koji nesebično pokušava da spasi svijet, odnosno da pobjedi zlo, likovi u ovoj knjizi ništa ne rade besplatno. Niko nije svetac. Ovdje vam nema heroja, ali zato ima puno likova kojima moral nije jača strana i svi su ubijeđeni da rade ispravnu stvar. Kad se takvi likovi iskombinuju sa crnim humorom, dobijate priču koja baš odgovara naslovu ove knjige. Radnja ovog serijala se mnogo godina kasnije nastavlja u novoj eri sa trilogijom Doba ludosti koju čine sljedeće knjige: Malo mržnje, Trouble with Bees i The Wisdom of Crowds. Ova trilogija bi mogla biti tema nekog budućeg videa, s obzirom da je još nisam čitao i ne znam baš kakvu priču donosi. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.